guys! Welcome back to our YouTube channel. It's me Samantha, it's me Sabrina, and here we're again for another vlog. So, for today's video is magra-rock paper scissors kami. Pero iba naman siya, vision. Ay, pulbo naman. Tapos, kapag natalo, isusubsub sa pulbo, malamang ate ko. Tapos, ngayon lang kami nakapag-vlog ngayon kasi nilipat kasi yung account namin. And busy din kami. Yes. We're just so busy. So, simulan na natin. Ayan. Sisimulan na namin, guys. So, okay yung una, guys. Wait lang, blurred yung camera natin. Ayan. Oh my God. Ah! Rock, paper, scissors. Teka lang. Hala, parehas tayo. Rock, paper, scissors. Talo. Bakit na lagi na rock, paper, scissors? Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Ah! Oh my God! Oy! Ay, tatigo. Ay! Oh, wala akong balag. Akin ka pula. Alagyan, pati bunga nga ako. Nagmulto na ako, guys. Nalagyan pati bunga nga ako. Palit ng lasa. Aray! Rock, paper, scissors. Ah, talo! Wait lang kasi! Yes! Game. Talang tali lang. Marayari tayo ngayon kay mga dress. Rock, paper, scissors. Oh my God! Alis. Ang imo. Ayan guys. Teka lang. Okay lang. Ganti ng api. Ang puti na ng anong ngipin. Si Mama. Teka lang. Ang duda mo ha. Ubawi ako. Nagigil na ako. Wala na. Walang pa yan. Sigatin mo. Okay. Oh, yung duga mo kasi. Okay na yun. Ang dami. Pati buhok. Tingnan mo, pati buhok. Naging matanda na ako, be. Rock, paper, scissors. The last but not the least, guys. Rock, paper, scissors. Ayun, meron sa tenga, meron sa buhok. Meron dyan. Tingnan nyo sa lips ko. Guys, naging puti na. Naging multo na kami. Naging multo na ako. Ayan. Go! Exercise time. So, check time na tayo. Check time. 7:40. It's already 7:40 na guys. Go! Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors. Rock, paper, scissors.
Lagi kong talo. Teka lang, lalagyan ko na. Wala na, tapos na. Wala na akong gusto yun. Ba't dito nalalagyan? Rock, paper, scissors. 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 Wala na paano natin. Ako na kasi. Don't. Okay? Rock, paper. Rock, paper, scissors. Again. She's atalunan, guys. Ala! Oh my God. Ay, falling ito yun. So, thank you sa panonood, guys. Mag-end na kami. Bye-bye!